Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous sommes à l'aéroport de Dublin. Je vous propose un vol donc Dublin-Paris. Et donc on va faire un mode carrière via Simbitwold. Alors voilà, je vous présente Simbitwold. Je suis pas sûr de la prononciation, désolé pour mon anglais pourri. Alors donc je me suis inscrit sur la compagnie Transavia France. Et alors, je vais vous faire voir où sont mes... C'est pas ça. Voilà, donc Transavia France. En ce moment, je viens juste de commencer, donc je suis junior first officier. Et on va essayer d'atteindre first officier. Alors, ça, donc c'est bon. Donc voilà mon parcours. Donc on va commencer par Dublin, Paris-Orly, ensuite Paris-Orly, Prague, Prague, Paris-Orly, Paris-Orly, Rome, ça va être sympa, Rome, Paris-Orly, Paris-Orly, Barcelone, Barcelone, Paris-Orly, et donc Paris-Orly, et on finira par Madrid. Alors là aujourd'hui donc on commence par Dublin, donc Dublin-Paris. Allez, c'est parti. Direction le cockpit. Allez, mise en route de l'avion. Alors, j'ai pas précisé que nous étions sur l'Airbus A320 de Fly-by-Wire. Alors, carburant. Runway awareness. OK. Alors, est-ce que j'ai mis... j'ai essayé G6. Ok, parfait. Allez, on va envoyer le refueling. Refueling truck is on its way. Le petit camion. Fuel truck is in position. On va envoyer le service de restauration en même temps. Ouais. Alors au départ je voulais le faire sur FS 2024 mais je n'ai pas trouvé de livret Transavia France concernant le Phoenix. Donc du coup je me suis rabattu sur Fly-by-Wire.
qui ne fonctionne vraiment que pour l'instant sur 2020. On va voir ça remplisse. Ah, c'est instantané. Parfait. Alors je vois qu'on aura quoi, 106 personnes. D'accord. Allez, on va s'occuper du plan. Alors donc nous serons le vol TVF 64 XP, code index 10 et altitude de croisière 39 000. Alors alignement des IRS. Bon, est-ce que je les ai allumés d'ailleurs? Yes. Je confirme. Alors, donc, le départ, ce sera de la piste. La piste. La piste 28R via Dexen 2J. Alors, j'ai dit 28R. Dexen 2J. Ça, ce sera pour le départ. Et donc à l'arrivée, nous aurons la piste 06 avec Bobsa 9E. 06 Bobsa. Yes. Bobsa 9E. Ok. Et la via. On va prendre la première. Voilà. Alors regardons s'il y a des discontinuités. On a une là. On va la retirer. Bon, il n'y en a plus. Parfait. Alors on est où là? On va vers les portes. Service. Porte avant, porte arrière. Ok, c'est bon. Par contre, la porte à l'avant ne s'ouvre pas. C'est pas grave. On va faire avec. Alors, au niveau de l'essence, fuel, on est à 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 3, 6. Ok. Alignement des IRS dans 2 minutes. On va en profiter pour écouter Lattice.
2.07. QNH1001. Landing runway 28 left. Departing runway 28 right. Transition level 060. 5G notice in effect. Advise on initial contact you have information X-ray. Aeroport to Dublin Airport information X-ray. 1605 Zulu. Wind tree 40 at 1 tree. Visibility 10 miles or more. Scattered at 700. Ceiling 800 broken. Temperature 08. Restauration terminée. QNH1001. On va Landing pouvoir runway accepter le 28 boarding. left. Departing runway 28 right. Transition level 060. Équipe au sol au cockpit. Ryanair À 2 l'écoute. Alpha Uniform, IFR to Carriere Airport. Commandant, pourriez-vous vérifier votre microphone s'il vous plaît? Ryanair 2 Alpha Uniform, Carriere précis. Dublin delivery. Expect runway 28 Bien commandant, right. nous avons terminé le contrôle de la radio et nous contacterons dès que nous serons prêts à commencer le vol. 0005. Reçu. Pelik 2 Juliet departure, Pelik transition. Squawk 0005. Alors, Ryanair on va 2 voir Alpha ce que ça Uniform. donne. Ryanair 2 Alpha Uniform, read back correct. Contact ground 121.8 when ready for push or start. We'll contact ground 121.8 when ready for pushback or engine start. Ryanair 2 Alpha Uniform, thanks. Alors. Allez, c'est parti. Bon. Impeccable. On va rester comme ça. Bah alors la passerelle. Elle va pas venir la passerelle. Bon. SX peut-être. Visiblement non plus. Ah oui, je peux pas ouvrir les sous de cargo. Ok. Non, on va fermer. Alors, porte-cargo, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Opération, je trouve tout sur. Comment ça? Attends quoi là? Sol au cockpit. À l'écoute. Commandant, petite mise à jour pour vous informer que le chargement a commencé. Nous vous enverrons la feuille de chargement finale dès que tout sera en place. Reçu.
personne répond. On a impeccable. Les bagages, c'est terminé. Le carburant, c'est fait. Ok. On va pouvoir fermer les portes. Cabine, porte avant, je ferme. Passerelle, j'enlève. Ah, voilà, je ferme. Ok. Alors on dit qu'on partait bien. Alors j'ai oublié de demander ma clairance. France Soleil 64 X-ray Papa, looking to pick up our clearance to Orly. France Soleil 64 X-ray Pupper, Dublin delivery. Expect runway 28 right, Dexon 2 Juliet departure, with the Dexon transition. Squawk for 242. Dexon 2 Juliet departure, with the Dexon transition. Squawk 4242. France Soleil 64 X-ray Papa. France Soleil 64 X-ray Pupper, read back correct. Contact ground 125.885 when ready for push or start. Ok. Ground 125.885 when ready. France Soleil 64 X-ray Papa. Bye bye. C'est 71. Curieux, mais bon, on va prendre ça. Et 71. Et donc on va faire Flaps 1. Et 1, 9. Voilà, c'est fait. Bon, je crois qu'on est pas mal là. On va demander Shamrock 953 Heavy. Contact Dublin Tower 124.68. Bye bye. Non, j'ai mis quelque chose avant. Contact Tower 12 for decimal 68. Shamrock 953 Heavy. Bye bye. Allez, la PU ça va être bon. Ok. On va pouvoir demander le hack.
France Soleil 64 X-ray Papa, ramp Romeo 401, request pushback. France Soleil 64 X-ray Papa, Dublin ground. Pushback approved. Face southwest. Pushback and engine start approved. Face southwest. France Soleil 64 X-ray Papa. Hello, Captain. We are ready for pushback. Departure check completed. Bypass pin inserted. Cockpit au sol. Oui, j'écoute. Veuillez déconnecter l'alimentation au sol. Bien reçu. En attente. Locking gear. Le GPU est bien débranché. Reçu. Cockpit au sol. Oui, j'écoute. Alors, du coup, sud, on a dit quoi quoi, je sais plus ce qu'on a dit. Donc, sur la droite, Release parking brakes. Commencing push. All engines clear. Start at will. C'est une erreur. Désolé. Bien reçu. alors, on va mettre en haut, moteur 1. J'ai une propée là, donc ça doit savoir. Je voulais pas aller par là. Bon. C'est à droite sur le gel, ça marche. Moteur suivant. Set parking brakes. Brakes. Bon, on va faire un demi-tour. Shamrock 1 Whiskey Mike. At ramp 418, request pushback and engine start. Unlocking gear.
Shamrock 1 Whiskey Mike, Dublin Grand, pushback and engine start approved. Face northwest. Pushback approved. Face northwest. Shamrock 1 Whiskey Mike. Tow truck disconnected. Bypass pin removed. Left is clear. Right is clear. Alors, deuxième moteur, c'est bon. On va mettre les flaps. Là. Non, je trouve qu'on est pas mal là. France Soleil 64 X-Ray Papa, request taxi. France Soleil 64 X-Ray Popper. Runway 28 right taxi via Alpha Tango 5, Alpha Tango. Alpha Tango 4, Foxtrot Inner. Bon, c'est ça, on n'est pas dans le bon sens. Kilo, November. Runway 28 right taxi via Alpha Tango 5 Alpha Tango, Alpha Tango 4, Foxtrot Inner, Charlie, Kilo, November, France Soleil 64 X-Ray Papa. Shamrock 1 Whiskey Mike, taxi for departure. Shamrock 1 Whiskey Mike, runway 28 right taxi via Bravo 1, Foxtrot 1, Alpha Tango 4, Foxtrot Inner, Charlie, Kilo, November. Runway 28 right taxi via Bravo 1, Foxtrot 1, Alpha Tango 4, Foxtrot Inner, Charlie, Kilo, November, Shamrock 1 Whiskey Mike. Allez, c'est parti, direction piste 28. Shamrock for 9 Juliet. At ramp for 14, request pushback and engine start. Shamrock 49 Juliet, Dublin Grand, pushback approved. Face northwest. Pushback approved. Face northwest. Shamrock for 9 Juliet. All aircraft be advised information Yankee now current. QNH1002. Hop là. On vient par là. Ici. J'ai oublié. On prend à droite. Shamrock for 9 Juliet. Taxi for departure. Shamrock 49 Juliet, runway 28 right taxi via Bravo 1, Foxtrot 1, Alpha Voilà, il y a du Tango 4, Ryanair. Foxtrot Inner, Oh. Charlie, Kilo, November. Bien, c'est ça. Runway 28 right taxi via Bravo 1, Foxtrot 1, Alpha
Tango 4, Foxtrot Inner, Charlie, Kilo, November, Shamrock for 9 Juliet. France Soleil 64 X-ray Popper. Contact Dublin Tower 124.68. Have a good afternoon. Over to Tower 124.68, France Soleil 64 X-ray Papa. Approaching 28 left. Alors, test config. Parfait. On va demander l'ouverture. France Soleil 64 X-ray Papa, ready to go, runway 28 right. France Soleil 64 X-ray Popper, Dublin Tower. Wind 330 at 13, runway 28 right. Cleared for takeoff. Ok, c'est bon. Runway 28 right, cleared for takeoff, France Soleil 64 X-ray Papa. On runway 28 left. Bon, on va vérifier si Simbitwold fonctionne quand même. Qui nous a détecté. A priori, c'est bon. Ouais. Parfait. Ça marche. Allez, je fais le moteur. Oula. C'est passé devant lui. Allez, c'est parti.
departure 132.58, France Soleil 64 X-ray Papa. Dublin departure, France Soleil 64 X-ray Papa. Good afternoon, 1,400 feet. Allez, c'est parti pour Paris. Mardi. France Soleil 64 X-ray Papa. Dublin departure. Identified. Climb to flight level 190. Climb to flight level 190, France Soleil 64 X-ray Papa. Flaps 0. C'est moi où il prend pas vraiment la direction là. France Soleil 6 for X-ray Pupper. You're off course. Clear direct DW9R82. Resume own navigation. Roger. Clear direct DW9R82. Resume on navigation. France Soleil 64 X-ray Papa.
crois que c'est loin. Ok, vérifions. Simbitwold. Ok. Ça fonctionne. Ouais, je crois que cette fois-ci on est parti. Par contre, pourquoi il n'est pas? Peut-être 9000, ok. C'est bon, on monte. Hein. Alors on peut voir que du coup c'est track français. On va passer du blanc. Voilà une photo. France Soleil 6 for X-ray pumper. Contact Shannon Control 132.15. Contact Shannon Control 132.15, France Soleil 6 for X-ray Papa. Shannon Control, France Soleil 6 for X-ray Papa, good afternoon. Through flight level 168 for flight level 190 direct Dexon.
X-ray Popper. Shannon Control. Good afternoon. Identified. Climb to flight level 390. Climb to flight level 390, France Soleil 64 X-ray Papa. Shamrock 718. Contact London Control 118.775. Center on 118.775, Shamrock 718. France Soleil 64 X-ray Popper. Contact London Control 118.775. Center on 118.775, France Soleil 64 X-ray Papa. London Control, France Soleil 64 X-ray Papa, good afternoon. Crossing flight level 243 for flight level 390. France Soleil 6 for X-ray Papa, London Control, identified.
à notre altitude de croisière. Oh là. Ah bah oui, on n'était pas du tout dans... Il a été désactivé. Ok, on est où là? Ryanair 9 Whiskey Tango, okay. London Control. Expect Ablin for Lima, runway 28 left. Ok, ok. Expect Voilà, Dublin j'ai for pas pris la bonne Lima, route. runway 28 left, Ryanair 9 Whiskey Tango. East Flight 9315QNH0999, expect the ILS runway 25 with the ZAG 1T transition. QNH 0999er, expect QNH 0999er, expect the ILS runway 25 with the ZAG 1T transition. East Flight 9315. East Flight 9315, cleared direct Zaxo, cross Zaxo at or above 8,000 feet, cleared ILS runway 25. Cleared direct Zaxo. Cross Zaxo at or above 8,000 feet. Cleared ILS runway 25. East Flight 9315. Delta 33 Heavy, London Control, identified, continue climb to flight level 340. Continue climb to flight level 340, Delta 33 Heavy. Alors, ce que ça donne... Ah oui, là, on est un peu dérouté. London Control, Blue Max 74 Tango Tango, flight level 370. Blue Max 7 for Tango Tango, London Control, radar Allez, on contact. récupère notre route. Delta 33 Heavy, contact Shannon Control 132.15. Contact Shannon Control 132.15, Delta 33 Heavy, bye-bye. Speedbird 9 Delta, London Control, radar contact. Easy 636 Mike, contact Aldergrove approach 133.125. Contact Aldergrove approach 133.125. Easy 636 Mike. Speedbird 9 Delta, London Control, expect Nugra 1 Hotel, runway 27 right. Expect Nugra 1 Hotel, runway 27 right, Speedbird 9 Delta. Allez, on y arrive à 39. Broadsword 911 On va Bravo, récupérer notre London route. Control, good afternoon. Radar contact, continue climb to flight level 240. Continue climb to flight level 240, Broadsword 911 Bravo. Channix 91 Foxtrot Romeo, London Control, identified, continue climb to flight level 300. Continue climb to flight level 300.
Chinook 91 Foxtrot Romeo. Chinook 91 Foxtrot Romeo, London Control, expect Darlow 02, runway 32. Expect Darlow 02, runway 32, Chinook 91 Foxtrot Romeo. Chinook 91 Foxtrot Romeo, contact lead approach 13 for decimal 58. Contact leads approach 13 for decimal 58, Chinook 91 Foxtrot Romeo. Speedbird 293 Heavy, London Control, identified, continue climb to flight level 370. Continue climb to flight level 370, Speedbird 293 Heavy. Ryanair 1924, London Control, identified, continue climb to flight level 360. Continue climb to flight level 360, Ryanair 1924. Ryanair 1924, London Control, expect Baxo for Lima, runway 28 left. Expect Baxo for Lima, runway 28 left, Ryanair 1924. Speedbird 2 Whiskey Charlie Heavy, London Control, identified. Ryanair 1924, Baxo for Lima, runway 28 left. Report ready for descent. Voilà, Baxo 39 for 000. Lima, runway 28 left, ready for descent, Ryanair 1924. Ryanair 1924, descent to flight level 100. Descent to flight Shamrock 68 Romeo, London Control, radar contact. Shamrock 68 Romeo, you were assigned flight level 340. I show you at flight level 329er. Climb to flight level 340. Wilco, climb to flight level 340, Shamrock 68 Romeo. Speedbird 9 Delta, Nugra 1 Hotel, runway 27 right. Report ready for descent. Nugra 1 Hotel, runway 27 right, ready for descent, Speedbird 9 Delta. Speedbird 9 Delta, descent to flight level 200. Descent to flight level 200, Speedbird 9 Delta. London Control, East Flight 9368, descending via Elbows 1 Lima, flight level 195. East Flight 9368, London Control, identified.
Easy 53 November Kilo, London Control, radar contact, continue climb to flight level 350. Continue climb to flight level 350, Easy 53 November Kilo. Speedbird 171 Heavy, London Control, identified, continue climb to flight level 410. Continue climb to flight level 410, Speedbird 171 Heavy. Easy 41 Mike Foxtrot, London Control, identified, continue climb to flight level 370. Continue climb to flight level 370, Easy 41 Mike Foxtrot. Easy 15 Alpha Bravo, London Control, radar contact. 211 Bravo Heavy, contact channel control 132.15. Center on 132.15, approaching 11 Bravo Heavy, bye-bye. Ryanair 1 Alpha Lima, London Control, good afternoon, identified, continue climb to flight level 370. Continue climb to flight level 370, Ryanair 1 Alpha Lima. Juliet 2 Juliet November, London Control, good afternoon, identified, continue climb to flight level 370. Continue climb to flight level 370, willing to Juliet November. East Flight 9315, contact London Control 118.75. Center on 118.475, East Flight 9315. Ryanair 87 Uniform X-Ray, London Control, radar contact, continue climb to flight level 385. Continue climb to flight level 385, Ryanair 87 Uniform X-Ray. Viewing 2 Juliet November, contact London Control 118.475. Center on 118.475, willing to Juliet November, have a good afternoon. Ryanair 9 Whiskey Tango, Ablin for Lima, runway 28 left. Report ready for descent. Ablin for Lima, runway 28 left, ready for descent, Ryanair 9 Whiskey Tango. Ryanair 9 Whiskey Tango, descent to flight level 160. Descend to flight level 160, Ryanair 9 Whiskey Tango. Portugalia 1313, London Control, good afternoon. Radar contact, continue climb to flight level 370. Continue climb to flight level 370, Portugalia 1313. Ryanair 55 Bravo Romeo, London Control, radar contact, continue climb to flight level 360. Continue climb to flight level 360, Ryanair 55 Bravo Romeo. London Control, radar contact, continue climb to flight level 340.
Charlie. Bye bye. Alors, Simbitwold. Donc, on peut voir. Speedbird 596, London Control. Identified. Climb to flight level 180. Climb to flight level 180, Speedbird 596. Alors, je maîtrise pas tout. Encore. London Control, France Soleil 64 X-ray Papa, flight level Donc, ici, vous 390. avez différentes compagnies où vous pouvez postuler, mais bon, on va attendre d'avoir un peu plus d'expérience. France Soleil 64 X-ray Papa, London Control. Identified. Là, c'est mon schedule. Alpine 38 Victor Mike, London Control. Radar contact. Continue climb to flight level Donc, 370. 35, je suis payé donc 35 Continue climb to flight level 370, €. Alpine 38 Victor Mike. Alors déjà, on va essayer de terminer le premier Easy 20 Romeo X-ray. voyage. Contact breast control 120.15. Bye bye. Contact breast control 120.15, easy 20 Romeo X-ray. London Control. Ryanair 87 Uniform X-ray. Flight level 199er. Ryanair 87 Uniform X-ray. London Control. Identified. Easy 87 Bravo November. London Control. Radar contact. Continue climb to flight level 370. Continue climb to flight level 370. Easy 87 Bravo November. London Control, easy 53 November Kilo, flight level 350. Easy 53 November Kilo. London Control. Radar contact. Tomjet 1 X-ray Victor. London Control. Identified. London Control, easy 41 Mike Foxtrot, flight level 370. Easy 41 Mike Foxtrot. London Control. Identified. Easy 28 Quebec X-ray. London Control. Radar contact. Easy 28 Quebec X-ray Q and H0998 expect radar vectors. Fly LS runway 09er. QNH0998 expect radar vectors. Fly LS runway 09er. Easy 28 Quebec X-ray. Speedbird 18 Victor. London Control. Identified. Continue climb to flight level 412. Continue climb to flight level 412, Speedbird 18 Victor. Portugalia 1337. Contact breast control 120.15. Contact breast control 120.15, Portugalia 1337. Alors, nous, on est où? Chanix 7 Tango Foxtrot. London Control. Radar contact. Continue climb to flight level 380.
Continue climb to flight level 380 Channel 7 Tango Foxtrot. Channel 7 Tango Foxtrot, London Control, expect Hemel 1 Bravo, runway 15. Expect Hemel 1 Bravo, runway 15 Channel 7 Tango Foxtrot. Scandinavian 7410, London Control, identified. Ryanair 5477, London Control, radar contact. Ryanair 5477Q and 809 expect radar vectors, fly LS runway 23 right. QNH 0999 expect radar vectors for ILS runway 23 right, Ryanair 5477. Ryanair 5477, descend to flight level 080, vectors for the approach. Descend to flight level 080, Ryanair 5477. Fueling to Juliet November, contact breast control 120.15, bye-bye. Centeron 120.15, willing to Juliet November, have a good afternoon. Speedbird 596, climb to flight level 370. Climb to flight level 370 Speedbird 596. Easy 74 Victor Whiskey, contact breast control 120.15. Contact breast control 120.15 Easy 7 for Victor Whiskey. Have a good afternoon. Channel 7 Tango Foxtrot, Hemel 1 Bravo, runway 15. Report ready for descent. Hemel 1 Bravo, runway 15 ready for descent. Channel 7 Tango Foxtrot. Channel 7 Tango Foxtrot, descend to flight level 220. Descend to flight level 220 Channel 7 Tango Foxtrot. Air China 966 Heavy, London Control, radar contact. Top Swiss 62 Yankee Delta, contact Paris Control 119.825, bye-bye. Center on 11 minute decimal 825, Top Swiss 62 Yankee Delta. London Control, Speedbird 9 Delta, descending via Nugra 1 Hotel, flight level 179er. Speedbird 9 Delta, London Control, identified. Speedbird 9 Delta, descend to flight level 150. Descend to flight level 150, Speedbird 9 Delta. Tomjet 1 X-ray Victor, London Control, expect radar vectors, ILS runway 08. Expect radar vectors, ILS runway 08, Tomjet 1 X-ray Victor. Easy 8 1 Delta Mike, contact breast control 120.15. Center on 120.15, Easy 8 1 Delta Mike. Ok. Have
transition. QNH0998, expect the ILS runway 27 right with the Buffington transition. Speedbird 9 Delta. France Soleil 6 for X-ray Papa. Contact breast control 120.15. Contact breast control 120.15. France Soleil 6 for X-ray Papa. Bye bye. Breast control, France Soleil 6 for X-ray Papa. Good afternoon. Flight level 390. France Soleil 6 pour X-ray Papa. Brest contrôle identifié. France Soleil 6 pour X-ray Papa. Brest contrôle. Java traffic management route for you. Advise ready to copy. Roger, ready to copy. France Soleil 6 for X-ray Papa. France Soleil 6 pour X-ray Papa. Expect Bob Saniné Whiskey. Runway 25. René 25. Bah non, c'est pas ce que j'avais mis. René 25, c'est lequel celle-là? Bon, bah, on va l'accepter, hein. Expect Bob Saniner Whiskey, runway 25, France Soleil 6 for X-ray Papa. Ok. Blue Island 233, Brest contrôle, good afternoon, identifié, continue climb to flight level 200. Continue climb to flight level 200, Blue Island 233. Ok, ça on l'a passé, du coup on est où là? Blue Island 233, contact Guernsey approach 128.655. Contact Guernsey approach 128.655, Blue Island 233. Voilà, voilà. Easy 20 Romeo X-ray, contact Paris control 11.825. Pourquoi j'ai plus rien là? Center on 119.825 Pourquoi j'ai plus rien? 20 Romeo X-ray. Pourquoi je peux pas l'enlever? Bobsa, c'est quoi ça? France Soleil 6 pour X-ray Papa, Bob Saniné Whiskey, runway 25. Report ready for descent. On va Bob faire un Saniner direct Whiskey, Bobsa, hein. runway 25, call when ready. France Soleil 6 for X-ray Papa. Qu'est-ce que ça donne là? On en est où là, traceur? Qu'est-ce que ça donne? Ok, on est sur les côtes françaises. Là, j'ai pas regardé au niveau du plan. Là, on est bien. Pas d'autres discontinuités. Elinate 03, Brest contrôle, radar contact. C'est que ça. POP 615. Est-ce que je peux l'enlever là? Tout split. Ok, bon, on va voir ça tout à l'heure. Je sais pas ce que ça veut dire ça. Tout type. Visiblement, je peux pas le retirer. Non.
Heavy 03, contact Guernsey approach 128.655. Contact Guernsey approach 128.655, A line 803. Griffin 77 Charlie, contact Brest control 124.725. Center on 124.725, Griffin 77 Charlie. France Soleil 64 X-ray Papa, contact Brest control 124.8. Center on 124.8 France Soleil 64 X-ray Papa. Have a good afternoon. Rest control, France Soleil 64 X-ray Papa. Flight level 390. France Soleil 64 X-ray Papa, Brest control identified. France Soleil 64 X-ray Papa, contact Paris control 11.9.825. Center on 119.825 France Soleil 64 X-ray Papa. Bye bye. Paris control, France Soleil 64 X-ray Papa. Flight level 390. France Soleil 64 X-ray Papa, Paris contrôle identifié. Condor 7 Charlie Foxtrot Heavy, contact Paris control 125.7. Contact Paris control 125.7, Condor 7 Charlie Foxtrot Heavy. Ryanair 6 kilo Whiskey, Paris control, expect ML1 Bravo, runway 15. Expect Hammer 1 Bravo, runway 15, Ryanair 6 kilo Whiskey. France Soleil 64 X-ray Papa. Ready for descent. France Soleil 64 X-ray Papa, descend to flight level 130. Descend to flight level 130 France Soleil 64 X-ray Papa. Chanex 64 Sierra Whiskey, Ouais, c'est parti pour la contact descente. London control 118.475, bye bye. Contact London Control 118.475, Channel 64 Sierra Whiskey. Have a good afternoon. Pas trop là. Easy 37 Romeo uniforme, Paris contrôle, radar contact. Paris Control, Easy 51 Alpha Bravo. Good afternoon. Descending via Undog 1 November. Flight level 330. Easy 51 Alpha Bravo, Paris contrôle, identifié. Alpine 4675, Paris contrôle, radar contact.
Paris Control, Ryanair 7 Juliet Juliet, flight level 370. Ryanair 7 Juliet Juliet, Paris Control, radar contact. Ryanair 6 kg Whiskey, descend to flight level 220. Descent to flight level 220, Ryanair 6 kilo Whiskey. Lufthansa 55 Mike, Paris Control, identifié. Speedbird 733 Charlie, Paris Control, identifié. Continue climb to flight level 380. Continue climb to flight level 380, Speedbird 733 Charlie. Speedbird 733 Charlie, Alezo 1 Hotel, runway to 7 right. Report ready for descent. Aliso 1 Hotel, runway 27 right, ready for descent, Speedbird 733 Charlie. Speedbird 733 Charlie, descend to flight level 180. Descend to flight level 180, Speedbird 733 Charlie. Alors, on devait être à 22 000. Speedbird 733 Charlie, QNH0 Nine Nine est expect the ILS runway to 7 right with begin transition. QNH0998 expect the ILS runway 27 right with the Big Jim transition, Speedbird 733 Charlie. Speedbird 733 Charlie, descend to 3200 feet, QNH0 Nine Nine 8. Descend to 3,000 feet, QNH0998, Speedbird 733 Charlie. Speedbird 733 Charlie, cleared direct Bigan, cross Bigan at or above 3200 feet, cleared ILS runway to 7 right. Cleared direct Big Jim, cross Big Jim at or above 3,000 feet. Cleared ILS runway 27 right, Speedbird 733 Charlie. Easy 18 Victor Lima, Paris Control, identifié. Jettang 502, Paris Control, identifié. Jet 6 Yankee X-Ray, Paris Control, radar contact. Jettang 502, contact Paris Control 125.7, have a good afternoon. Sender on 125.7, jet 7502. Paris Control, Easy 81 Delta Mike, flight level 350. Easy 81 Delta Mike, Paris Control, radar contact. Alpine 57 X-Ray Charlie, Paris Control, identifié. Continue climb to flight level 320. Continue climb to flight level 320, Alpine 57 X-Ray Charlie. Alpine 57 X-Ray Charlie, Paris Control, expect Neville 1 Golf, runway to sea left. Expect Neville 1 Golf, runway 26 left, Alpine 57 X-Ray Charlie.
Top Swiss to Yankee Delta. Contact Paris Control 125.7. Contact Paris Control 125.7. Top Swiss to Yankee Delta. Alpine 57 X-Ray Charlie. Neville 1 Golf. Runway 26 left. Report ready for descent. Level 1 Golf, runway 26 left, ready for descent, Alpine 57 X-Ray Charlie. Alpine 57 X-Ray Charlie, descend to flight level 220. Descent to flight level 220, Alpine 57 X-Ray Charlie. Easy to 0 Romeo X-Ray, contact Paris Control 125.7. Contact Paris Control 125.7, Easy 20 Romeo X-Ray. Paris Control, Alpine SV, Victor Mike, good afternoon, flight level 370. Alpine 38 Victor Mike, Paris Control, radar contact. Jet 6 Yankee X-Ray, contact Paris Control 125.7. Enter on board 25.7, 2 Jet 6 Yankee X-Ray. Paris Control, KLM4 for Charlie, flight level 340. KLM4 for Charlie, Paris Control, radar contact. France Soleil 6 for X-Ray Papa, contact Paris Control 125.7. Have a good afternoon. Center on 125.7, France Soleil 64 X-Ray Papa. Air France 56 Zulu uniforme, Paris Control, radar contact, climb to flight level 260. Climb to flight level 260, Air France 56 Zulu uniforme. Easy 79 November Golf, contact Paris Control 11 millidecimal 825, bye-bye. Contact Paris Control 119.825, Easy 79 November Golf. Paris Control, France Soleil 64 X-Ray Papa, descending via Bob Niner Whiskey, flight level 132. France Soleil 6 for X-Ray Papa, Paris Control, identifié. France Soleil 6 for X-Ray Papa, contact Orly approach 124.45. Contact Orly approach 124 decimal for 5 France Soleil 64 X-Ray Papa. Orly approach, France Soleil 64 X-Ray Papa, flight level 130 with the numbers. France Soleil 6 for X-Ray Papa Orly approach, QNH 0 Nine, expect the ELS runway 25 with the OB7W transition. Transition 17W. QNH09er, expect the ILS runway 25 with the ODI 7W transition. France Soleil 64 X-Ray Papa. Alors, au niveau des courses, température 12 degrés, 187, 12 degrés. Et donc 180.
for X-ray Papa, descend to flight level 110. Descend to flight level 110, France Soleil 64 X-ray Papa. France Soleil 64 X-ray Papa, clear head direct Odilo, cross Odilo at or above flight level 110, clear head VLS runway 25. Cleared direct Odilo. Cross Odilo at or above flight level 110. Cleared ILS runway 25, France Soleil 64 X-ray Papa. Je ne comprends pas notre arrivée. On va faire un direct au 615. Orly approach, Beauty 7 Hotel X-ray. Good afternoon. Flight level 132, we have Alpha on board. Beauty 7 Hotel X-ray Orly approach. QNH 0 Nine, expect the ILS runway 25 with the OD7W transition. QNH 09999 expect the ILS runway 25 with the OD7 transition. Beauty 7 Hotel X-ray. Je préfère. Sacré virage, hein. Beauty 7 Hotel X-ray, descend to flight level 110. Descend to flight level 110, Beauty 7 Hotel X-ray. Ouais, je comprends pas ce que ça veut dire tout ce qui... Beauty 7 Hotel X-ray, clear head direct Odilo, cross Odilo at or above flight level 110, clear head ILS runway 25. Les C15, I25, C25. Clear direct Odilo, si cross je fais Odilo at or above direct, flight level 110, clear ILS runway 25, Beauty 7 Hotel X-ray. Bon, on verra un peu, on va voir ce que ça va donner.
l'enlever, mais qui pour l'enlever. Là, qu'est-ce que c'est? Ok. France Soleil 6 4 X-ray Papa, fly présent heading, descend tout prix tous en fit, QNH 0 Niné, resume normal speed, vector for the approach. Expect sûreté clearance in about 2-3 miles. Fly present heading, descend to 3,000 feet, QNH 09er, resume normal speed, France Soleil 64 X-ray Papa. Une ceinture. Traffic, traffic. Maintain vertical speed. Maintain. Clear of conflict. Maintain vertical speed. Maintain. Ok, on va pas passer loin. Clear of conflict. Une sacrée boucle là. France Soleil 6 4 X-ray Papa, turn left, heading 045. Turn left, heading 045, France Soleil 64 X-ray Papa. France Soleil 6 4 X-ray Papa, to 1 mile from C25, turn left, heading 045, maintain 3 to en feet until established, Carriere DLS runway 25. Turn left, heading 045, 3,000 feet until established. Cleared ILS runway 25, France Soleil 64 X-ray Papa. Ça va être serré là. Voilà, pour la boucle aussi, là, je peux faire. Beauty 7 Hotel X-ray, fly présent heading, descend tout prix tous en fit, QNH 0 Niné, resume normal speed, vector for the approach. Expect sûreté clearance in about 2-3 miles. Ça devrait le faire. Fly present heading, descend to 3000 feet, QNH 0 999, resume normal speed, Beauty 7 Hotel X-ray. Avec un flaps.
flaps 2. Alors, le Q9 c'était combien? Allez, flaps 2. Beauty 7 Hotel X-Ray, turn left, heading 045. Turn left, heading 045, Beauty 7 Hotel X-Ray. Beauty 7 Hotel X-Ray, 21 miles from C25, turn left, heading 045, maintain 3000 feet until established on the final approach course, Carriere VLS runway 25. Turn left, heading 045, 3000 feet until established, cleared ELS runway 25, Beauty 7 Hotel X-Ray. Je ne vois rien du tout.
Manuel. Je me sens pas bien. $2,500. Pull up, 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 400. pull up, Too fast. pull up, Too fast. pull Unstable. up. Unstable. Caution. Taxiway. Caution. Taxiway. Long landing. Long landing. 50, 40, 30, 20, 10. 300 remaining. Bon, catastrophique. Je sais pas un peu. 30 meter remaining. Oh là 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 là. France Soleil 64 X-ray Papa, radio check. France Soleil 64 X-ray Papa, reading you loud and clear. Alors, on va essayer de prendre, parce que j'ai l'impression que j'ai perdu la TC en plus. Ah, tiens.
Orly approche, France Soleil 3233, flight level 132 with information bravo. France Soleil 3233 Orly approche, QNH 0 Nine expect the ILS runway 25 with the OD7W transition. QNH 0 Nine expect the ILS runway 25 with the OD7W transition, France Soleil 3233. Beauty 7 Hotel X-Ray, contact Orly Tower 118.7. Contact Tower 118.7, Beauty 7 Hotel X-Ray. Bon, j'ai éteint le moteur trop vite, j'ai oublié de mettre la PU. Alimentation. On va ouvrir les portes. Cargo, c'est bon. Ok. France Soleil 3233, clear head direct Odilo, cross Odilo at or above flight level 110, clear head ILS runway 25. Clear head direct Odilo, cross Odilo at or above flight level 110, clear head ILS runway 25, France Soleil 3233. Ah oui, je vais vert, sinon ça va pas le faire. Voilà. La passerelle, ça ne fonctionne pas. Est-ce que ça marche? Le AG6, je sais pas, on va essayer. Ça a pas l'air non plus de fonctionner. Non, là, non plus, c'est bugué, je suis bugué. Ok. Passengers deboarding starting. Bah, écoutez, c'était pas terrible. En premier vol de ma première compagnie Transavia France. Voyons voir ça. Alors, comment ça fonctionne une fois qu'on a terminé? Est-ce que donc Christophe report brief, je pense que j'ai pris là-dessus. Voilà, je vais mettre oui, allez hop. Voilà, bon bah le prochain vol, donc ça sera Paris-Orly, LKPR. Alors LKPR, c'est quoi? Prague. Bon, bah, en espérant que ça se passe un peu mieux. Ça donnait quoi ça du coup? Où est-ce qu'on voit les formes? Alors, 1h47, premier vol, HMA, je sais pas ce que c'est, aucune idée. 2 sur 30, wow. XP 71, je suis pas arrivé.
Bon, bah écoutez, j'espère que ce petit vol vous aura plu. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Sur ce, bah écoutez, je vous souhaite à tous de bons vols. Et je vous dis rendez-vous pour le prochain. Bye!